درود پاک سب دوست محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، بولو سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے۔ ہر شخص تصور کر کے پڑھے کہ میرے محبوب کا میلاد۔ یہ محترم سخاوت صاحب نے محفل پاک سجائی، اللہ پاک انہاں دی زندگی نو سجائے، لیکن صرف انہاں دے محبوب نہیں، تہاڈا بھی تو ہی محبوب تے آئے بیٹھے۔ اپنی مصروفیات، گھر، کاروبار، معاملات، مال سب کچھ چھوڑ کے اگر آئے، محنت مزدوری بزنس چھوڑ کے آئے، تہاڈا محبوب ہے تے آئے بیٹھے۔ محبت تو بغیر بابا بیٹھے نہیں جاندا، کہنا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ۔ اے محبت ہے جیڑی تانوں اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے حبیب دی خاطر لے کے آئی، اور جیڑی محبت مصطفی ہے تانوں بٹھائی بیٹھی۔ اس واسطے ہر شخص تصور کر کے پڑھے کہ میرے محبوب کا میلاد منانے والے، میرے محبوب کا میلاد۔ ہر بندہ اپنا تصور رکھ کے پڑھے کہ میرے محبوب کا میلاد، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو جس کا محبوب ہے نا بابا وہی محفل سجا کے بیٹھتا ہے، دوسرا نہیں سجاندہ، دوسری توفیق ہی نہیں۔ جس کا محبوب ہے اس کو آکھنے دی لوڑ نہیں پیندی، خود ہی اپنے محبوب کے نام دی بزم سجا کے بیٹھتا ہے۔ دوسرا تے اعتراض کرتا ہے جی یہ میلاد کتنے لکھا ہے جی فضول خرچی ہے، جنیاں دے لیٹنگ دے جناب اے سارا کچھ تسی پیسہ لایا، اے پیسے کسی غریب نو دے چھڑو، یتیم نو دے چھڑو، کسی بیوہ نو دے چھڑو۔ میں کہ باقی یارہ میں نے تن غریب مسکین یاد نہیں آئے، باقی یارہ میں نے غریب نہیں یاد ہے، تن یتیم نہیں یاد ہے، مسکین نہیں یاد ہے، تن کسی منع کیتا دے دس، کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی پیر نے، میں نو پوچھنا بھی تو غریبہ نو مدد کرنے تو منع کیوں کیتا؟ تو میں کہ باقی یارہ میں نے تن غریب نہیں یاد ہے، یتیم نہیں یاد ہے، بیوہ نہیں یاد ہے، کسی بچی دے رخصتی دا انتظام کرنا تن نہیں یاد آیا۔ تو جو ہی ربیع الاول دا چند چڑھیا تن غریب بھی یاد آگے، مسکین بھی یاد آگے، بیوہ بھی یاد آگے۔ اے پھر پتہ چلیا پھر گل غریباں دے یتیماں دی نہیں، گل وچ کچھ ہو رہے۔ بابا جی اندی آدھے نا کہ گل وچ کچھ اے گل غریباں دی ہوندی تے باقی 11 مہینے بھی تو کردا، باقی 11 مہینے یتیماں دی گل، غریباں دی، مسکیناں دی، کسے بیوہ دی، کسے بچی دی رخصتی دی نہیں کیتی تو اچھا الیکشن ہوندا جناب، الیکشن دن ایک ایم پی ایم نے کروڑا روپے لا چھڑدا کمپین تے، ایک ایم پی ایم نے کروڑا روپے اپنی کمپین تے لا چھوڑ دے۔ میں کہ کسی مولوی نے، کسی مفتی نے آکھا وے ایم پی ایم نے جا کے کہ اے جناب تسی کروڑا روپے نہ لاؤ، تسی الیکشن دے کھڑے ہو گئے، تواڈے کاغذ جمع ہو گئے، جناب ٹکٹ مل گئی، جے تانوں ووٹ دینا دے چھوڑ سی، جے نہیں دینا نہیں دے سی، تے جناب تسی کروڑا روپے جڑے ایک الیکشن دی کمپین تے لاندے پیو نا، اے ایڈورٹائزمنٹ تے جلسیاں تے ریلیاں تے، اے پیسے کسی غریب نو دے دو، کسی یتیم نو دے دو، کسی بیوہ نو دے دو، کسی بچی دی رخصتی کا انتظام کر دو۔ کسی نے کسی ایم پی ایم نے، کسی مفتی نے، کسی مولوی نے آکھیا نہیں آکھیا، تے پتہ چلے اے بے جڑے حضور دے نام دے تین پیسے لگدے نے وہی چبدے نے تین، صرف حضور دے ذکر نال تینوں دعوت تے بغض ہے۔ میں کہ اپنا 50,000 والا جڑا موبائل ویچنا تے 10,000 والا رکھ، باقی 40,000 غریباں نو دے، غریباں نو دے باقی۔ اے 50 لاکھ والی گڈی تیرا مولوی چاہی پھردا، میں کہ انہاں ویچ
10 लाख वाली मेहरान रखे उन्होंने 40 लाख गरीबां यतीमां नूं देवे उत्थे तेन गरीब नहीं याद यतीम नहीं याद बेवा नहीं याद जेड़े हुजूर दे मिलाद ते पैसे लगदे ने जंडियां ते लैटिक दे तेनों ए सारा कुछ ते जनाब को दुनियादार ए इलेक्शन दे दिनां दे अंदर जलसा भी करे रैली भी करे झंडे भी ठावे नारे भी लावे तेन गरीब मस्कीन नहीं याद मैं कहा फर्क है वो करते ने दुनियादार लीडरां वास्ते असी करने ज़हरा दे बाबा वास्ते असी करने हसनैन दे नाना वास्ते असा करने आमीना दे लाल वास्ते फर्क है कि मैं कहा तू मर गया ना दुनिया तो टुर गया तो तेरी कब्र किसे नहीं आना ना किसी MP किसी MNA किसी मिनिस्टर किसी गवर्नर किसी वजीर किसे नहीं आना तेरी कब्र च आना ते ज़हरा दे बाबा ने आना तेरी कब्र च आना ते हसनैन दे नाना ने आने तां फरमाया ने जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने जेड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती अज उन्हां भी बारियां मारियां ने सबज बाग विच जद खजाने वाल खोले पंछी मार के कुल उडारियां ने मोहम्मद बूटिया जग दे प्यार जोपा सचियां मदीने वाले दियां यारियां हाँ तेनू सिर्फ हुजूर दे जिक्र नाल ही है बस और गल कोई नहीं गल गरीबां यतीमां मस्कीनां दी गल ही कोई नहीं हो गया ते बाकी 11 महीने में तो करे बाकी पैसे जेडे लगदे ने ए जनाब एक एक शादी दे तो लाखां रुपए लाचना उदों भी गरीब तेन नहीं याद आते उदों भी गरीब याद मस्कीन यतीम याद नहीं आते ए सिर्फ हुजूर दे नाम ते जेडे लगदे ने तेन उत्थे ही तकलीफ हुंदी फिर गल बाबा जी गल विच कुछ होर है गल है कि पीड़ा होर ते फकीयां होर बाबा जी पीड़ा होर ते गल गरीबां दी है ही नहीं बाबा फिर समझ आ गई ना ए गल समझा करो यार लोग गल्लां करदे उन्होंने जवाब दिता करो ए गल गरीबां ते यतीमां ते मस्कीनां दी नहीं अगर हुंदी ते बाकी 11 महीने भी कीते जांदी बाकी पैसा भी इहदे लाया जांदा जेड़ा हुजूर दे मिलाद ते लगदा है तैनूं ओही पैसा चुभदा है फिर गल विच कहो जो पीड़ा होर ते फकीयां होर और तैनूं दर्द है हुजूर दे जिक्र नाल हुजूर दे नाम नाल हुजूर दे नाम ते पैसा लगने वाले नाल मेरे करीम आका ले पलाकत गुलाम अल्लामा इकबाल ने ते पहले ही फरमा छड़िया आप फरमाते ने वो फाक़े कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूहे मोहम्मदी उसके बदन से निकाल दो फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो तो हुजूर दी मोहब्बत सीनिया तो करना चाहने मैं कह नहीं कर सकता इस पुरफिक्रन दौर के अंदर अगर ये जनाब इतनी गर्मी के अंदर इतनी मसरूफियात अंदर सारे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अपनी मसरूफियात घर सब कुछ छोड़ के आए बैठे ने इस गल की दलील है अज भी इन्होंने ज़हरा दे बाबा नाल प्यार है तो बैठे आज भी इन्होंने ज़हरा दे बाबा की मुहब्बत इन्होंने सीने च है तो बैठे ने वरना मुहब्बत तो बगैर बाबा आए नहीं जाता बैठे नहीं जाता ए तू कढ़ नहीं सकता हुजूर दी मोहब्बत सीने चो जिहड़ी अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत इन्होंने सीने च डाल छोड़ी इस वास्ते जिदा जिदा महबूब वही सजांदा है दूसरा बोलो दूसरा अच्छा एक और ये बिदत है जी क्योंकि हुजूर दे दौर मैं हाल हुजूर दे दौर च महफिल मिलाद हुई हुजूर दी विलादत तो पहले भी हुजूर दे मिलाद दे तज़किरे होए जेड़ी कुरान पाक में आया मुबारक पेश की थी और फिर सहाबा ने भी की थी अंबिया ने भी मेरे महबूब दी आमद दे तज़किरे कीते कुरान पाक उठाओ इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा अल्लाह ने सब तो पहले अरवाही अंबिया नु रूही अंबिया नु इकट्ठा करके मालिक कायनात ने मुस्तफा दी आमद दा तज़किरा कीता अल्लाह ने अपने हबीब की आमद दा मिलाद दा तज़किरा कीता रब्बे कायनात ने गोया मुस्तफा दी आमद दा तज़किरा करना ये अल्लाह दी सुन्नत है बोलो किहदी सुन्नत है उची बोलो किहदी सुन्नत है कोई शिरक व बिदअत नाजायज हराम नहीं है बल्कि किहदी सुन्नत है जी अल्लाह दी सुन्नत है और मालिक ने खुद भी फरमाया महबूब दी आमद दा तज़किरा और मालिक कायनात ने नबियां रसूला कोल वादा भी लिया फरमाया नबी और रसूल तोनू नबूवत किताबा हिकमत अता करके भेजांगा फरमाया तुम्हारी दौरे नबूवत और रिसालत अंदर सुन्ना जाअकुम रसूल मेरा रसूल आ जावे मेरा रसूल आ जावे फरमाया क्या करना है फरमाया अपनी नबूवतां किताबां हिकमतां छोड़ के मेरे महबूब ते ईमान भी लियाना है और मेरे महबूब की मदद भी करनी ईमान भी लियाना और मदद भी करनी अल्लाह अपने नबियां नु फरमा रहे ईमान भी लियाने अपनी नबूवत और रिसालत नु छोड़ के मेरे महबूब ते ईमान और मेरे महबूब की मदद ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना अल्लाह ने फरमाया नबी दसो मेरे महबूब ते ईमान ले आओगे मेरे महबूब की आमद की बात करोगे मेरे महबूब की अजमत दे डंके बजाओगे वादा करो बोलो दसो ते सारे नबियां ने अर्ज की कालू अकररना मौला से इकरार करना तेरे महबूब की अजमत दे तराने पढ़ांगे
تیرے محبوب تے ایمان لیاواں گے، تیرے محبوب دی مدد لوڑ پئی تے مدد بھی کرا گے. ہر نبی نے وعدہ کیتا مولا تیرے محبوب تے ایمان لیاواں گے، تیرے محبوب دی عظمت دے ترانے، تیرے محبوب دے ڈنگے بجاواں گے، آمد دا تذکرہ کریں گے. پھر ہر نبی نے اپنے دور نبوت اور رسالت اندر میرے مصطفیٰ دے میلاد دا تذکرہ کیتا، محبوب دی آمد دے ڈنگے بجائے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیشے علیہ السلام نے بٹھا کے فرمایا اے بیٹا کوئی مشکل ویلا کوئی اوکھا ویلا آوے تے کیا کرنے؟ فرمایا نام محمد دا وسیلہ رب دی بارگاہ. عرض کی دی بابا جان پھر کیوں سی؟ فرمایا اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول کر لے گا، مشکل آسان پریشانیاں دور دعاواں قبول. عرض کی دی بابا جان تانوں کیویں پتہ ہے کہ اے نام مشکلاں ٹالنے والا ہے؟ فرمایا بیٹا میرا آزمایا نسخہ ہے، اے میرا آزمایا نسخہ ہے. میں جدو جنتی چوں مالک نے میں زمین تے بھیجیا تے میں 300 سال تو زائد عرصہ اللہ دی بارگاہ توبہ استغفار معافی آخر کر اس نام محمد دا وسیلہ رب دی بارگاہ پیش کیتا، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنایا، خانہ کعبہ بنایا، کعبہ بیت اللہ اللہ دا گھر بنایا. کدا گھر جی؟ اللہ دا گھر بنایا، اللہ دا گھر خدا دا بنایا، میلاد مصطفیٰ دا بنایا. گھر خدا دا میلاد تو بولو گھر خدا دا میلاد. اے خان جی اوتھے نہیں ہوندا، میں کہ قرآن پڑھتا سی جڑے خانے کعبے وچ میلاد ہویا میں تانوں سنا دا پیا. یہ اوتھے نہیں ہوندا، میں کہ ہوندا کیوں نہیں؟ اج دا کو نہیں مندا قرآن نو تے میں کہ او دی بدبختی ہے، لیکن قرآن دستا ہے کہ کعبے دے اندر مصطفیٰ دی آمد دا تذکرہ ہویا، میرے آقا دے میلاد دا تذکرہ ہویا. اچھا ایتھے بھی رک کے ایک میں گل عرض کردا چلا. پچھلے دنوں نا سیلاب آیا، ہن بھی علی پانی دے آثار موجود ہیں. اللہ پاک جڑے سیلاب نال متاثر ہونے انہاں اللہ پاک انہاں دی مدد فرمائے. باقیاں نے تے ویسے انہاں تے جناب ارباں روپے 20 ارب ڈالر پہلے آیا، پھر 20 ارب ڈالر آیا کنہاں واسطے؟ سیلاب والیاں واسطے کہ او جڑے جانور نے انہاں تک جناب چارہ بھی پہنچے گا، پٹھے بھی پہنچن گے، کھانے دا سامان بھی جناب انساناں تک پہنچے گا، انہاں نوں خیمے بھی ملن گے، انہاں نوں ہر سہولت ملے گی. 20 ارب ڈالر پہلے تے 20 ارب ڈالر اے تو کیلکولیٹر پچھلے دن کردا رہتا جناب حساب وچ نہ نہ دے پے کتنے بن گئے. ہاں جی تے میں کہ ویکھ لو آئے کنہ دے نام دے سیلاب والے دے جڑے سیلاب نال متاثر ہیں تے انہاں تک پہنچے نے. انہاں دے جانور بھوک نال جناب تڑپدے پے. ٹھیک ہے اور کے پہنچے انہاں تک کچھ بھی نہیں پہنچے. ایک لے سیلاب والے دے ناتے کھا آپ گئے. اے حالت اسی پھر بھی انہاں دے نعرے پھر بھی انہاں دے نعرے مارنے فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد تساں میں زندہ باد. کمال نہیں. اچھا پانی ٹر گیا جناب. میں جڑی گل سنا حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ دربار دے قرب جو ہے ٹر گیا نا پانی. نہ کہ جی ویکھو تسی انہوں نے آدھا جی انہوں نے منتا مندے ہو تے مدد منگدے ہو تے انہوں تے تو او اپنے پانی ٹر گیا تے او اپنے نہیں بچا سکے تے اینج تے ہو اینج دی گل. تے میں کہ اچھا چلو تو تیرے بقول حضور سلطان بہو چلو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کول تے طاقت ہے کہ نہیں؟ اللہ کو تو قدرت ہے نا، وہ تے پاورفل ہے نا، وہ کول تے ہر ایک چیز دا خالق مالک ہر ساریاں طاقتاں دا مالک ہر ایک نو سب کچھ عطا کرنے والا. تے میں کہ پھر اللہ دا گھر کعبہ اللہ بیت اللہ 3 واری شہید ہویا ہے پانی دی وجہ نال، دوبارہ تعمیر کرنا پیا. کس وجہ نال؟ جی میں پانی آ گیا تے مکان ڈے گیا. پانی دی وجہ نال اللہ دا گھر 3 واری کعبہ اللہ بیت اللہ دوبارہ. ہن کی آکھسیں اللہ کو طاقت کوئی نہیں، اللہ اپنے گھر نو نہیں بچا سکیا. اللہ دی ذات تے اللہ دی طاقت دا انکار کریں گا، اللہ دی قدرت دا انکار کر سکتا. مطلب عقل ہی کوئی نہیں کہ اے سوال کرنا گل کرنا. بار کہ میں جڑی بات عرض کردا پیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، بیت اللہ اللہ دا گھر. کدا گھر جی؟ تساں بھی اللہ دے گھر بیٹھو چ بولو کدا گھر بنایا؟ اور اللہ دا گھر بنا کے پھر اس اللہ دے گھر دے قریب کھڑے ہو کے اللہ دے حبیب دی آمد دا میلاد دا تذکرہ کیتا. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی. گھر خدا دا بنایا، میلاد مصطفیٰ دا بنایا. میں کہا پھر سن بابا کہنا پے گا اللہ دا گھر او ہی سمجھیا جائے گا جڑا گھر خدا دا ہوئے اور اس گھر وچ میلاد مصطفیٰ دا ہوئے.
हक चारिया या अली जिंदाबाद 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 चर्चा रहेगा चर्चा रहेगा जी ओ अल्लाह दा घर है ना फलाना भी अल्लाह दा घर है ना ओ भी मस्जिद अल्लाह दा घर है मैं कह नहीं अल्लाह दा घर ओ है जिस जेड़ा घर खुदा दा होवे मिलाद जिथे मुस्तफा दा होवे उठा कुरान पाक नहीं तो कर साहब को बाद पूछ लवे मस्जिद अज़रार हाँ जी उन्होंने मस्जिद बनाई मस्जिद अज़रार बनाई उन्हें आख्या क्या प्यारे हबीब तुसा आओ ना ए प्यारे मोहम्मद तुसा आओ दा जरा इफ्तिताह करे अल्लाह ने फरमाया सोना नहीं जाना उथे नहीं जाना ए बनाई है साजिश वास्ते इत्थे तुहाडे दीन दे इस्लाम दे खिलाफ गल्लां होणगियां ए तुहाडी जात नाल बुग़्ज़ रखने वाले ने फरमाया इत्थे नहीं जाना ए बेशक टाइटल मेरा मस्जिद मेरी या मेरे नाम पे बनाई गई मस्जिद अल्लाह दा घर ठीक है नाम मस्जिद रखा गया लेकिन इस मस्जिद मस्जिद वाले काम कोई नहीं सोना जिथे तू नहीं ना वो मस्जिद ही नहीं मस्जिद भी हो जिथे तेरा जिक्र होएगा जिथे नमाज पढ़ने वाले दे सीने च तेरी मोहब्बत होगी तेरा इश्क होएगा तेरा प्यार होएगा मस्जिद भी वही मस्जिद तस्वर की जाएगी सोना जिथे तू नहीं वो मस्जिद भी यही तस्वर गिरा दी जाए हुक्म होया कि सुनो गिरा दी गई फिर आज भी सोच ले अल्लाह का घर वही समझा जाएगा मस्जिद वही समझी जाएगी जिथे मुस्तफा दी मिलाद दा तज़किरा होएगा जिथे हबीब दी आमद दा तज़किरा होएगा जिथे मुहब्बत मुस्तफा दा पैगाम होएगा इश्क मुस्तफा दा दर्स होएगा वही मस्जिद जिथे हुजूर दी अज़मत दे तराने पढ़े जाणगे जिथे मिंबरां ते बैठ के आखा जावे कि ज़ोर नूं ते दीवार दे पीछे दा इल्म नहीं वो मस्जिद नहीं है जिथे मिंबर ते बैठ के आखण वाला कि हुजूर ते साडे वर्गे वो मस्जिद नहीं है जिथे मिंबर ते बैठ के मौलवी आखण वाला वे हुजूर नूं ते किसी गल दा पता ही कोई नहीं वो बाबा वो मस्जिद नहीं है हां मस्जिद होए जिथे बैठ के जिवें हाफिज़ा पढ़दे पढ़िया जावे सबसे औला वाला सबसे बाला वाला हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला आना जी मस्जिद ही है ना मस्जिद मैं कह नहीं हर मस्जिद अल्लाह दा घर हर मस्जिद अल्लाह दा घर मस्जिद वही अल्लाह दा घर जिथे इबादत खुदा दी हो और जिक्र मुस्तफा दा हो गल ज़हन च रख लो अकीदे की गल तुहानू दसी एवें हर एक दे पीछे ना डरो मस्जिद ही ने ना सारियां ए सारे मौलवी ने मैं कहा जेड़ा हुजूर दी इल्म ते इतराज करे वो केड़ा है तीसरा मौलवी जेड़ा हुजूर दी जनाब हाजिर व नाजिर होने का इनकार करे हुजूर दी नूरानियत का इनकार करे हुजूर नू अपने वर्गा आके ओ केड़ा मैं कहा मौलवी ओ केड़ा दीन दसदा पे मेरे करीम आका अलैहि तलाकत गुलामो आओ मैं अर्ज करदा पिया कि हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम ने घर खुदा दा बनाया मिलाद मुस्तफा दा अर्ज कीती रब्बना व बअस फीहिम रसूला या अल्लाह इस घर नू बनाने दा अजर देना चाहना तो ज़हरा दा वादा अता कर दे मेरी नस्ल दे विचों अपने नबी अखरुज़्ज़मा मुहम्मद अरबी नू मबूस फरमा अपने प्यारे रसूल भेज दे ए हुजूर दी आमद दा तज़किरा नबी पे करदे ने क्यों पे करदे ने अल्लाह नाल वादा करके कालू अकरना मौला वादा करने तेरे महबूब दी अज़मत दे दिन के बजावा फिर आगे आ जाओ हजरत इस्माइल हजरत ईसा अलैहि सलाम मैं सिर्फ चंद मिसालां पेश की कि हर नबी ने मेरे महबूब की आमद का तज़किरा किया मैं सिर्फ कुरान च चंद मिसालां पेश की ने वादा किया ना कालू अकरना मौला वादा करना तेरे महबूब की अज़मत दे डंके तेरे महबूब ते ईमान लेवा तेरे महबूब की मदद करांगे अच्छा मेरे करीम आका हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम ने वारियां अपने मनने वाले नु प्यार करने वाले नु बिठाया और बिठा के मेरे मुस्तफा की अज़मत दे तराने हुजूर की आमद दे डंके हुजूर की अजमत और शान बयान करना शुरू की उन्हें कहा प्यारे ईसा तुसी साडे नबी अल्लाह ने एडियां शाना अता कीतियां व उबरिल आकमा वाल अबरसा व उहयल मौत बिइज़्निल्लाह मैं नबी ना आवे ते हाथ फेरो अल्लाह खा दे छोड़े कोड़ दा मरीज आवे हाथ फेरो अल्लाह शिफामा दे छोड़े मुर्दा आवे ते अल्लाह दे हुक्म नाल जिंदा कर छोड़ो हजरत ईसा अलैहि सलाम मुर्दियां नु जिंदा नबी ने वका एनियां शाना कौम ने आका प्यारे ईसा अल्लाह ने एनियां शाना तुहानू दित्तियां जिस नबी दी तुसां पहचान बयान कर दो अल्लाह ने उन्हां नू कितनी अजमत अता फरमाई क्या उन्होंने शान तुहाडे तो ज्यादा उन्होंने अजमत तुहाडे तो ज्यादा उन्होंने मकाम तुहाडे तो ज्यादा आपने फरमाया सुनो फरमाया अल्लाह ने उन्होंने अजमत तो शान ये अता की थी कि अगर ईसा इब्ने मरियम नो उस प्यारे मुहम्मद अरबी दे जोड़ियां दे तस्मे खोलने की शहादत मिल जाए तो ईसा इब्ने मरियम वास्ते ये भी मुकद्दर दी बात है नबिया ने गल की थी मैं तुसी उम्मती होकर शुकरना अदा कर दे कलमा पढ़ के शुकरना अदा कर दे तेन गल नबिया ने की अगर सानू जोड़ियां दे तस्मे खोलने की शहादत मिल जाए तो साडे वास्ते भी मुकद्दर दी गल है
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ چ کی انہاں دا تعارف آپ نے فرمایا و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد، فرمایا جڑا آن والا نا او دا ارشد نام احمد، احمد نام ہوئے گا۔ اے نبیاں نے میرے محبوب دی آمد دا تذکرہ کیتا، میں او سنایا، میں کہ پتوانا یہ حضور دا میلاد ہے، بریلویاں نے شروع کیتا، میں کہ ذرا سن میرے نبی دے ولادت با سعادت تو پہلے کتنے نبی گزرے جی؟ 1,24,000 کم و پیش، 1,24,000 کم و پیش نبی رسول گزرے۔ اس تو بعد میرا محبوب آخر تے ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا، آخر تے ختم نبوت دا تاج، جنہ دن میرے کریم آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا کس نے میری اور میرے تو پہلے نبیاں دی مثال او شخص دی، کس نے خوبصورت اس نے محل بنایا، عمارت بنائی اور اس ایک کونے دے وچ ایک جگہ ایٹ دی خالی چھوڑ چھوڑی، لوگ آندے نے اس عمارت نو اس محل نو بڑے حیرت نال تعجب نال ویکھدے نے، اس دی خوبصورتی تے تعجب کردے نے، اور پھر ویکھدے نے ایک ایٹ دی جگہ کونے چ خالی، آندے نے اے ایٹ دی جگہ خالی کیوں رکھی گئی؟ اگر اے ایٹ بھی لگ جاندی تے اس دے اندر اور حسن پیدا ہو جاندا۔ میرے آقا فرماندے نے نبوت دے محل دی آخری ایٹ میں محمد عربی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا، اس نے فرمایا کہ 30 ایسے شخص ہون گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے، فرمایا ہر ایک انہاں چاکے گا میں نبی میں نبی میں نبی، آقا فرماندے نے 3 جھوٹے ہون گے، دجال ہون گے، کذاب ہون گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ آقا دی ختم نبوت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ فرماندے نے، حضور فرماندے نے علی تو اس گل تے راضی نے؟ کس بات ہے آقا؟ فرمایا علی تینوں میرے نال او ہی نسبت جیڑی حضرت ہارون علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، جیڑی حضرت ہارون علیہ السلام نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، فرق ہے کہ ہارون بھی نبی موسیٰ بھی نبی، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت ہے، میرے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر اللہ پاک نے جڑے نبی بھیجے انہاں نو نبوت بھی عطا کیتی، حکومت بھی عطا کیتی، نبوت بھی حکومت بھی، بولو نبوت بھی نبوت بھی، ایک دے بعد دوسرا، ایک دے بعد نبوت بھی حکومت بھی، او حکومت دا نظام بھی چلان والا، ملک دا نظام بھی، جتنے علاقے چ نبوت اتنے علاقے چ حکومت، نبوت بھی حکومت بھی۔ ہن تے ساڈے حکمران او نے جنہاں نوں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بھی نہیں آندی، ٹھیک ہے، لیکن اس دور دے اندر نبی نظام حکومت بھی چلان والے، نبوت دا منصب بھی اللہ نے عطا فرمایا، نبوت بھی حکومت بھی۔ میرے کریم آقا علیہ غلاموں توجہ کرنا، ایک دے بعد دوسرا، ایک دے بعد دوسرا، ایک یا دوسرا آیا، لیکن آقا فرماندے نے میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ میں شعر پہ پڑھتے ہیں، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا۔ ایک اور کلام دے شعر پڑھیا، ایک اور شعر پڑھیا تسی ایسے ختم نبوت دے والے، ہاں جی نہیں، ہاں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے، جی بولو میرے لئے توجہ کرنا یار، کو دے کو چنگی شے آگئی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے، ایک دے بعد دوسرا، ایک دے بعد دوسرا، نبی آئے، نظام حکومت بھی، نبوت بھی، حکومت بھی، نبوت بھی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور فرمانے نے میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور فرمانے نے میرے فرمایا رسالت نبوت ختم، میں اللہ دا آخری رسول، میں اللہ دا آخری نبی۔ آقا لج پلاکہ دی حدیث کریم آقا دی ختم نبوت دے 5 حدیثاں میں تانوں سنا چھوڑیاں۔ میرے کریم آقا لج پلاکہ دی غلاموں، حضور دی ولادت تو پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر،
اچھا ایک اور ایتھے جناب تو محبت دی گل شرائط نبوت اے جڑے آندے نے جی اے ذلی نبی تے بروز حالانکہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جی شک دی گنجائش بولو شک دی گنجائش جڑا اس قرآن شک کرے گا او بے ایمان کافر مرتد صدیق قرآن شک دی گنجائش نہیں ہن قرآن کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں محمد اللہ کے اچھی بولو محمد اللہ کے سارے دا عقیدہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں محمد اللہ کے آخری نبی ہیں کانا لکھتا ہو خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں اے میرے نام مل کے بولنا ہے کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں بولو کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اچھا قرآن دا فیصلہ ہے کہ محمد اللہ دے آخری نبی پھر کو اس تو بعد بھی نبوت دا دعویٰ کرے یا کوئی نبوت دا دعویٰ کرنے والے نال جناب کمپرومائز کرے مننے والا ہوئے تو قرآن دا انکار کر رہا ہے اور قرآن دا انکار کرنا نسخ قطعی دا انکار نسخ قطعی دا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے گویا کافر اعلی حضرت نے سے واسطے لکھیا کہ مرزائی کافر ہیں اور جڑا انہاں نو کافر نہ سمجھے او بھی کافر اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا فتویٰ آپ فرماندے نے مرزائی کافر قادیانی کافر جڑا انہاں نو کافر نہ سمجھے او بھی اچھی بلو بھی نرم گوشی رکھے نہیں جی انہوں نے کچھ نہ آکھا کرو تسی انجے آد ہوتے اے لان تیمے پاندے ہوتے یہ نرم گوشی رکھے نا انہوں نے کافر نہ سمجھے آل حضرت فرماندے نے او بھی کافر اے آل حضرت دا فتوہ ہاں جی میرا فتوہ نہیں آل حضرت دا فتوہ تے ساڑی بھی ہوئی گل ہے جڑی آل حضرت دی گل ہے ساڑی بھی ہوئی گل ہے جڑی آل حضرت دی گل ہے اچھا شرائط جڑا کہ نہیں میں کہا پھر 5 شرطاں ہوندے کول پوچھ نبوت دی کتنی شرطاں جی ذرا اچھی بولو کتنیاں آج تحفہ لے کے جاؤ محترم محمد سخاوت صاحب نے حضور میلاد دی محفل سجائی حضور دے میلاد بھی سنو اور حضور ختم نبوت بھی سنو کتنی شرطاں نبوت ہیں جی 5 تن پاک نال اے یاد رکھنی نے اسٹوڈنٹ بچے نوجوان یاد کر لو اے ریکارڈنگ بھی ہو رہی بعد وچ جناب تانوں کا سب یاد کرا سن لیول شرائط نبوت 5 پہلی شرط نبوت دی نبی دا نام واحد سنگل مفرد ڈبل نام نہیں ہوندا نبی دا نام واحد سنگل مفرد جس طرح مثال دے طور تے آدم کلا نا ٹھیک ہے موسیٰ ابراہیم اسماعیل یوسف یعقوب یونس نوح عیسیٰ موسیٰ شعیب ہاں جی واحد نام ڈبل نام نہیں جتنے بھی نے کلے تنہا مفرد واحد نام اور اے دا نام کی آئی جی مرزے دا غلام احمد اے اپنے احمد لکھے نے میں احمد نہ دا احمد تے میرے نبی دا نام ہے احمد تے میرے مصطفیٰ میرے آقا فرماندے نے میرا اشہد نام احمد فرشاد محمد میرے 2 وزیر آسمانہ تے 2 زمینہ تے میں کہا وزیر کتھے ہوندے نے جتھے حکومت ہوگے وزیر کتھے ہوندے نے جتھے حکومت میرے آقا دا فرمانا کہ میرے 2 وزیر عرشاں دے 2 فرشاں دے 2 آسمانہ دے 2 زمینہ دے اے فرمان اس بات دی دلیل ہے میرے نبی دی حکومت عرشاں دے بھی ہے میرے نبی دی حکومت فرشاں دے بھی زمینہ تے بھی مصطفیٰ دی حکومت آسمانہ تے بھی مصطفیٰ دی حکومت تاں تے کہنا مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دی جتھے مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دی اور قرآن نے فیصلہ دیتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا جڑا میرے نبی نو حاکم نہیں مندا مومن نہیں ہو سکتا بابا احمد میرے نبی دا نام اور احمد اس نو آندے نے جڑا کائنات سب تو زیادہ رب دی حمد کرنے والا رب دی تعریف کرنے والا ہوئے رب دا ذکر کرنے والا ہوئے اللہ اللہ کرنے اس نو احمد آخدے نے اور محمد کس نو آخدے نے جی دی کائنات سب تو زیادہ تعریف کیتی گئی ہوئے
اس محمد آدھے نے تے کائنات سب تو زیادہ رب دی حمد کرنے والے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، اور کائنات جدی سب تو زیادہ تعریف ہوئی بھی میرے محبوب دی ذات ہے، اور رب دی مصطفیٰ دی تعریف کیوں نہ سب تو زیادہ ہوئے؟ میں کہ جدا ذاکر خود خدا ہوئے، جدا ذکر کرنے والا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جدا ذکر کرنے والی خود خدا دی ذات، بلکہ اللہ نے سونا اذا ذکرت ذکرت مائی، اسا تواڈے ذکر نو اپنا ذکر بنا چھڑیا، تواڈے اللہ اکبر۔ شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان، مرحبا مرحبا میرے کریم آقا علیہ پلاکت غلام، میں کہ جدا ذاکر خود خدا وے، مالک خود فرمانا وارفعنا لک ذکرک، سونا تواڈے ذکر نو تواڈی خاطر بلند کر چھڑیا، میں کہ سوچ مصطفیٰ دے ذکر نو کون بلند کرنے والا؟ اللہ، بولو کون ہے؟ پھر اس اپنی شان قدرت لے مصطفیٰ دے ذکر نو کتنا بلند کیتا ہوئے گا؟ میں کہ اے اگر اندازہ لگانا چاہنا ہے تو پہلے خدا دی بلندی نو سمجھنا پائے گا، خدا دی عظمت نو سمجھنا پائے گا، خدا دی قدرت پاور طاقت نو سمجھا پائے گا۔ میں کہ تو نہیں سمجھ سکتا جدو تو خدا دی عظمت بلندی عروج شریفت نو قدرت نو پاور نو نہیں سمجھ سکتا تو پھر مصطفیٰ دی عظمت نو تو میں سمجھ سکنا ہے، مصطفیٰ دی رفعت نو مقام و مرتبے نو میں سمجھ سکنا۔ تاں تے فرمایا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کا ہے محمد کا خدا جانے۔ ہوں پتہ لگ گیا حافظ شعبان صاحب بھی بیٹھے نے تو حافظ محمد حسین بھی بیٹھے، میں ہوں پتہ لگ گیا پوری محفل۔ اچھا میں تو کہ اپنے اپنے آرے لگے نے شاید، ٹھیک ہے سن دے پہ اللہ پاک جزا عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الفلاقت غلام توجہ کرنا، میں کہ جس تذاکر خود اور مالک فرمانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سن ہر آن علی کڑی گزری گھڑی تو بہتر ہوئے گی، گزری گھڑی تو ذکر مصطفیٰ نے اضافہ ہوئے گا، اضافہ ہوئے گا، اضافہ ہوئے گا، کمی نہیں۔ ہر ایک چیز نو زوال ہو سکتا ہے لیکن ذکر مصطفیٰ نو عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے، رفعت ہی رفعت ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الفلاقت غلاموں میں عرض کرتا ہے محمد اس نو آدھے جدی کائنات سب تو زیادہ تعریف کیتی گئی ہوگی۔ اچھا نبی دا نام واحد ہوتا ہے، نبی دا نام واحد سنگل، آدم موسیٰ عیسیٰ نوح ابراہیم، سارے نام تو انہوں آدھے نے میں صرف مثال پیش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اے دا نام مرزے دا نام ڈبل ہے غلام احمق، غلام اے ذرا چیزاں یاد رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے سوالات ہوں گے۔ دوسری چیز میرے کریم آقا علیہ الفلاقت، دوسری شرط شرائط نبوت، دوسری شرط نبی شاعر نہیں ہوندا، نبی شاعر اے شاعری والا شغل نبیاں دا نہیں ہوندا بابا، نبی شاعری نہیں کردا، نبی شاعری۔ اور اے دی مرزے دی کتاب شاعری دی پوری کتاب در سمین کتاب شاعری دی پوری موجود ہے۔ ایسے بھی جھوٹا۔ تیسری شرط نبی جھوٹ نہیں بولدا، نبی جھوٹ ہے۔ اور اے دی تے جھوٹاں دی پورے کمبار لگے نے جناب، ہسٹری ہے۔ ساڈے ایک سنگی نے انہوں نے کتاب لکھی مرزا قادیانی کے 100 جھوٹ، پوری کتاب انہاں دی کتاباں چ چن کے، اپنے کولو ایک گل بھی نہیں پائی، انہاں دی کتاباں چ چن کے جڑے جھوٹ بولے نے 100 جھوٹ انہاں کٹھے کر کے پوری کتاب چھاپی ہے۔ اور ہیں اس تو بھی ڈھیر سارے لیکن اے انہوں نے 100 کٹھے گئے۔ نبی جھوٹ ہے، نبی ہمیشہ سچ بول، اور کنا سچا میرے لج بلا کنے اعلان نبوت فرمایا نا، انہوں نے فرمایا اگر کافر مشرک سامنے آن، انہوں نے فرمایا اگر میں تو آکا کہ پہاڑ دے پیچھے لشکر حملہ کرن لگے تسی من لیسو، انہوں نے من لواں گے، انہوں نے فرمایا تسی ویکھیا کوئی نہیں لشکر، منسو کیوں؟ انہوں نے منسا اس واسطے کہ تسی صادق اور امین ہو۔
तुसी सादिक और अमीन हो, कभी जिंदगी च अमानत खयानत भी नहीं की थी, झूठ भी। ए गल कौन आते पे ने? काफिर ते मुशरिक, कलमा नहीं पढ़िया लेकिन हुजूर ने सादिक और अमीन मानते पे। ए पाकिस्तान दा आइन 62-63 दा पढ़ो ना तुसी, 62-63 दा आइन आंदा है कि पाकिस्तान दे अंदर MP MNA दे कैंडिडेट उम्मीदवार टिकट उन्होंने मिल सकती है, कागज ओदे मंजूर होणगे, इलेक्शन ओ लड़ सकता है जेड़ा 62-63 ते जनाब एदे ते अमल पैरा होने वाला होगा, एदे ते पूरा म्यार ते उतरदा होगा, वो लड़ सकता है। हुण 62-63 आइन की आदा है? 62-63 आंदा है इलेक्शन पाकिस्तान दे अंदर MP MNA दा को मिनिस्टर दा लड़ना चाहे ओ सादिक और अमीन होवे। और सादिक और कानून आंदा जी ना, कानून की किताब उठा के देख लो, पाकिस्तान दा आइन आंदा है इलेक्शन वो बंदा लड़ सकता है, MPA दा लड़ना चाहे MNA दा लड़ना चाहे, वो 62-63 दे म्यार ते पूरा उतरदा वे, फिर ओदे कागज कबूल होणगे। जनाब 62-63 दा आइन क्या आदा है कि जनाब ओ सादिक और अमीन होवे जेड़ा इलेक्शन लड़ना चाहता वे। मैंने दसो कितने को सच्चे ने जिन्होंने कागज कबूल मंजूर होंगे पे ने, किन्ने करने वाले भी तो गूए जन। हाँ जी, ये कितने को जनाब सच्चे हैं? किन्ने को थोड़े नाल वादे कीते ते उन्हां ते किन्ना को पूरा उतरदे ते किन्ना को जनाब उन्हां ते पहरा दिता ते किन्ना को सच बोलिया ते किन्नियां को अमानतां थोड़े वोट अमानत लेके जनाब ले ते ओदे बदले तुहानू के दिता कौम दे? ऐ जनाब सलाब दिता, डैम ही ना बना सके कि जनाब असीं पानी नूं स्टोर करके कौम नूं बिजली ते फ्री दे छड़ीए। ए चाइना साडे नाल पिछे आजाद होया ते कित्थे निकल गया? असीं हर साल जनाब वो तबाही लैंदी, जनाब मकान लुटदे ने ते फसलां लुटदियां ने ते डंगल लुटदे ने ते इंसान मरदे ने हर साल, ते फिर असी बाहरों लैने फंड ते फिर कर्जे चढ़ते हैं ते फिर कौम उतारे। असी ऐसे काम ते जनाब लगे, उस पानी नूं स्टोर करके डैम बना के कौम नूं बिजली नहीं, वो बिजली महंगी कर दी। गरीब सा महीने बाद आंदा बिल वेंदा, हुण मैं रोटी खावां के बिल तारा, हाँ जी, मैं बच्चों की कपड़े जुत्ती लवां के बिल तारा, मैं हांडी रोटी का करांगा बिल तारा। वो कदी कोई गरीब मोटरसाइकिल बेचता, कोई साइकिल बेचता, महीने बाद दूसरा महीने फिर जनाब पिछले एक जना बंदे का वो बिल आया, वो 23,000 बिल आया, तो उसने उसको चाइना का मोटरसाइकिल बेचा तो जनाब उसका बिल ते तारी के बच्चे गर्मी के अंदर क्या कर सकते, वो दूजे महीने 28,000 आ गया। उन्होंने को मोटरसाइकिल भी कोई ना, वो बेचारे पक्के ना फा ली तो रात खुदकशी कर। ये कौन जुर्म, कौन जिम्मेदार है? कौम नूं जनाब असीं यह चीज़ भी ना दे सकीए ते कौम गुरबत तो तंग आके। मैंने दसो तुसीं मुल्क के अंदर कितने नौजवान हैं जिहड़े पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार फिरदे पे। जिला ननकाने के अंदर 10 सीटां ना, 10 वैकेंसियां ते 10,000 एप्लीकेशन, बल्कि 50,000 एप्लीकेशन गई पी होंदी। वो 10 भी पहले सिलेक्ट है, वो नौजवान किताबां पहले सारी उम्र चाहता तो फिर डिग्रियां चाहता। कौम बेरोजगार फिर रही है, गरीबों वास्ते क्या किया? जिहड़े नौजवान पढ़ के कोई MA पास, कोई जनाब PhD किया, किसी ने MPhil किया, किसी ने B.Ed किया, किसी ने मास्टर डिग्री, उन्होंने वास्ते क्या किया? उन्होंने असीं रोजगार ते जॉब भी ना दे सके। जिहड़े सरकारी इदारे चलते हैं असीं उन्होंने भी प्राइवेट, हस्पताल भी, स्कूल भी ठेके ते, हस्पताल भी ठेके वाले फिर अगे पता क्या असर करते हैं? पिंड PC ते 16 पैना इन्ना 2 नंबर का मोटे होंदा है। हाँ जी, 2 नंबर इट उथे, 2 नंबर मटीरियल उथे। जिहड़ी अंग्रेज दे दौर दियां पुलां बणियां ने, वो ते सलाब विच बच गईयां, जिहड़ी हुण बणियां ने ऐ साडा फिर ठेकेदारां दा, जिन्हां च सीमेंट ते बजरी ते पई फिर ये सारा कुछ पिया जनाब, वो ते टुट गईयां ते जिहड़ी इट्टां नाल डाटा नाल बणियां ने, वो खड़ियां ने। कमाल नहीं साडी यही हाल असीं करने हैं मुल्क दा। यही हुण जिहड़ा हस्पताल ठेके ते चढ़ गए ते फलाने ए भी हाल ते पिछले नूं की नौजवान पढ़ के डिग्रियां उठा के किहदे कोल जाएगा? कित्थों जॉब मिलेगा? जिहड़े अगे चढ़े ने जनाब, अगे सरकारी वो भी प्राइवेट हो रहे। तुसीं पढ़ो, ए कौम नूं असां भी ना दे सकदे। मेरे करीम आका दी पलाकत को ख्याल करो, जेड़ा तुहाडा नहीं सोचदा तुसीं ओहदे बारे ओहदे क्यों नारे लांदे हो? अगर तुहाडी गल हुंदी ना असैम्बली दे अंदर, ठीक है, अकवाम मुत्तहिदा दे अंदर, ते ए मुल्क दे हालात ना हुंदे। इन्हां ते अपनी कुर्सियां बचाइयां ते अपने फंड खादे ते कर्जे लै ते मुल्क दे नां ते सलाब दे नां ते लै ते खादे ते पीते ते बस।
گل میں کردا پیا کہ ایم پی ایم این دے الیکشن وہ لڑے جڑا صادق اور امین ہوے، جنہیں کدی جھوٹ بھی نہ بولیا ہوے، کدی امانت وچ بھی خیانت۔ اے مینوں دسو اسمبلی جن بیٹھے مینوں دسو کہ ذکر کٹ کے اے کسے کول 4 کلے آن تو ہن 10 مربے بنے پے، موٹر سائیکل تو لینڈ کروزر نے جناب، ہاں جی مکان جناب سادے پکے آن تو ہن تے کوٹھیاں تے بنگلے لاہور تے اسلام آباد بنے پے، کتھوں آئے نے پیسے؟ کسی نے پوچھیا مولوی اتنے مسجد گل بھی کرے تے دہشت گردی دا پرچہ تے انہاں کول کدی کسی سوال بھی نہیں کیتا۔ میرے آقا صادق اور امین کیسے ہیں؟ اپنے تے اپنے غیراں نے بھی آکھا کہ تسی صادق اور امین ہو۔ میرے آقا جدو ہجرت رات مکہ تو مدینہ ہجرت فرما کے حضور تشریف لے جان لگے نا تے میرے آقا نے پیارے علی نو بستر دے فرمایا علی اے امانتاں نہیں، اے جنہ دیاں ہیں، جنہ اے نہیں دسیا کہ اے دی علی دا علم تے دیکھو نا، آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم والی باب ہوا، میں علم دا شہر علی ہوتا، فرمایا علی نو پتہ ہے نا جدیاں مانتن جدیاں ہیں نا انہاں نو دے چھڑیا ہے۔ میں کہا میں نے اے 10 سارتیاں مانتا مسلماناں دیاں، ساریاں مانتا جڑیاں حضور کو رکھیاں انہوں نے ہیرے جواہرات تے جناب سونے تے جنہیں بھی جو بھی وہ پیسے رکھے ہیں وہ ساریاں مسلمان کافران دی امانتا۔ توجہ کرنا، میں کہا او کافر لیڈر ابو جہل نو مندے ہن، حضور دا کلمہ نہ پڑھ دے، لیڈر ابو جہل نو مندے ہن، لیکن امانتا حضور کو رکھ دیا۔ حضور انہیں صادق اور امین ہن، ارے وہ غیر ہو کے امانتہ حضور کو رکھ دینے، انہوں نے پتا اے لیڈر تے ہے لیکن اے ساڑی امانت خیانت ضرور کرسی، ساڑے تھی مال بچنا کوئی نہیں، اس واسطے وہ امانتہ حضور کو رکھنے، حضور دا کلمہ نہ پڑھ دے، لیڈر ابو جہل نو امانتہ حضور کر، انہوں نے پتا اے کچھ بھی ہو جاوے نا ساڑی امانت خیانت نہیں ہو سکتی۔ میں کہا ذرا غور کرنا، اے اللہ پاک نے زہرا دے بابا نو عظمت اور شان عطا فرمائی، میں کہا او کافر ہو کے آج بھی اگر کوئی آکے نا جی فلاں سچا فلاں لیڈر، میں کہا تو دعا کر تیرا حشر اودا نال ہوئے، ساڑا حشر حسین نال ہوئے، ساڑا حشر زہرا دے بابا نال ہوئے۔ تو جنہوں لیڈر مننا ہے من، لیکن ہے دعا بھی نال کیتا کرتن، تو پتہ لگ سی دعا کرنا ہے کہ نہیں ہاتھ چاہ کے۔ بار کیف میں گل کردہ پہ نبوت دی تیسری شرط کہ نبی جھوٹا نہیں ہوندا، اے مرزا قادیانی تے جھوٹا نہیں امبار لا چھڑنا۔ چوتھی شرط اور بڑی کمال دی شرط، آپ سے بڑی کمال دی شرط، نبوت دی چوتھی شرط نبی کو جھانی ہوندا، نبی کو جا، نبی کوڑا، نبی سونا ہوندا دے، اچھی بولے نبی، ہاں نبی یک مشت نہیں ہوتا بابا، نبی بینگا نہیں ہوندا، بیگم دی شلوار پا کے جانا والا مسجد نبی ہو سکتا ہے، چابیاں اپنے نالے نہ بننے والا نبی ہو سکتا ہے، ساری حرکتیں نے کیتیاں، مٹی دی جگہ تے گوڑ دی جگہ تے مٹی استعمال کرنے والا نبی ہو سکتا ہے؟ وہ نکلتا نا تے جتی دا کھبا پولا سجا تے سجا کھبے پیر، جنہوں انہا بندہ بھی نکلے تو انہوں بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ میں پیر دس چھڑ دا کہ پولا کھبا ہے کہ سجا ہے، انہوں پتہ لگ دا کمال ہے، انہوں نبی بننی پھر میں کہو تے کنجر دعویٰ کاری بیٹھا تے جڑے منن والے میں تو انہوں دوران نبی کو جھانی ہوندا، نبی سونا ہوندا، اچھی بولو نبی، سارے بولو نبی۔ اور اے گل تے حضرت حسان نے آقا دے سامنے بیٹھ کے ممبر تے مسجد نبی گل کی تھی نا، وَأَحْسَنُ مِن کلام طرقت عینی وَأَجْمَلُ مِن کلام طالد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، سونا میری آنکھاں نے تے تواڈے ورگا سونا کدے ویکھے ہی کوئی نہیں، میری آقا کے تو ویدیاں توڑے ورگا سونا دے کائنات ہے کسے ماں نے جمعے ہی کوئی نہیں۔ بابا نبی کو جانی ہوندا، نبی سونا ہوندا ہے، بولو نبی۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ فرمانے نے خدا دی عزت و جلال دی قسم میں محمد عربی تو ود کے سونا نہ کائنات پہلے کسے نے ویکھیا نہ بعد کسے نے ویکھیا، نبی کو جانی ہوندا، نبی اچھا بولو نبی سونا ہوندا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے چند بڑا عروج تیار
چمک دمے جی چاہ میرے آقا بھی جلوہ فرمان آدھے میں ایک نظر چن لے ویکدا ایک نظر حضور دے چہرے لے ایک نظر چن لے ایک نظر حضور دے مکھڑے لے کیڑا مکھڑا یہ مکھڑا اڑتا ہے تے اللہ فرماندا ودھا مینوں اس چمک دے چہرے دی قسم اگر حضور چہرہ جھکاندے نے زلفاں چھا جاندیاں نے اللہ فرماندا واللیل اذا سجا سونا مینوں انہاں چھا جان والی سیاہ زلفاں دی قسم اور تاجدار گولڈا نے بھی تے گل کیتی مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمکدی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھاں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں سارے بولو اس صورت نو میں جان آقا کے جانے جہان آقا سچ آقا تے رب دی جس شان تو شانہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح مشتاق کی کتھے جہاڑیاں حضرت جابر فرماندے نے میں ایک نظر چند لے ویکھدا ایک نظر حضور دے چہرے لے ایک نظر چند لے ایک نظر حضور دے مکھ لے آدھے نے میں موازنہ کر رہا چند زیادہ ہسی یا میرے نبی دے چہرہ انور زیادہ ہسی چند دی چمک زیادہ یا میرے نبی دے چہرہ انور دی چمک زیادہ چند زیادہ سونا یا میرے نبی دا چہرہ انور زیادہ سونا پھر اے پیارے جابر رزلٹ کے نکلیا کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیاں اور محمد کا چہرہ صاف ہے مدنی کا چہرہ صاف ہے اور نبی کو جانی ہوندا نبی سونا ہوندا ہے جی بولو نبی اور تسی سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو بولو نا نبی سونا ہوندا ہے اما حلیمہ کول کچھ ملے دی بی بی آئیاں نا تو انہاں کہا حلیمہ خیر انہاں کہا گل کے انہاں کہا حلیمہ بڑی امیر ہو گئی اس کہا گل کے میں نے دسو تسی انہاں کہا پہلے تیرے گھر دیوا جلدا نہ ہن بجھدا ہی نہیں پہلے جلدا نہ ہون بجھدے ہی نہیں گل کے میں نے بھی تے دسنا سانو بھی دس ہو سکا حلیمہ دی ظاہر دیوا جلان واسطے بابا تیل دی لوڑ تیل واسطے پیسے دی پیسہ ہوئے گا تیل آئے گا دیوا جلے گا چانن ہوئے گا روشنی ہوئے گی اجالا ہوئے گا اما حلیمہ پتہ کہ فرما دیے نے اما حلیمہ دیے نے بیبیو سنو میں تے ہون دیوے جلان دی کوئی نہ میں تو دیوے جلان انہوں نے کہا تو دیوے نہیں جلان دے سکتے نہیں اچھا کئی دیوے جلان آ لیندے نے کئی بجان آ لیندے نے کئی جلان آ لے کئی بجان آ لے کئی حضور دے میلاد دی خوشی منان آ لے تے کئی اعتراض کرنے آ لے یہ ہے کتھے تے لیٹنگ دے فضول خرچی میں کہا بدعت میں کہتے مسجد مینار اس ویلے کوئی نہ تم ہی ڈا اپنی مسجد تو کیوں بنائے نا حضور دے دور مسجداں دے مینار بول مسجداں دے مینار کوئی نہیں ہون میں کہ چلو اسا تے کام غلط کر بیٹھے تو کیوں بنائے اپنی مسجد تے مینار تو تے نہ بنانے کیونکہ حضور دے دور وچ کوئی نہ تے تینوں بھی نہیں بنانے چاہیے تو کیوں بنائے اے محراب جتھے مولوی صاحب کھلو کے آپ سب کھلو کے نماز پڑھاندے نے نا جمعہ پڑھاندی پڑھا اے محراب بھی اس ویلے کوئی نہ میں کہ تو اپنی مسجد وچ کیوں بنائے اے قرآن پاک تے اعراب زیر زبر لگی ہے نا جناب علماء بیٹھے اے زیر زبر اعراب بھی اس وقت قرآن پاک تے میں کہ ہون تو کیوں لائے تو اپنی مسجد کیوں رکھیا اعراب والا قرآن پاک کارج کیوں رکھیا کیوں بچیاں نو مدرسے پڑھانا ہے تن پتہ لگ پہلے 9 سال درس نظامی کرنا پائے گا نا ایک آیت پڑھنے واسطے ایک سورت پڑھنے واسطے ایک سطر پڑھنے واسطے پہلے 9 سال درس نظامی کریں گا ٹھیک ہے قوانین پڑھ سے صرف و نحو پڑھ سے گردانہ پڑھ سے پھر تن پتہ لگ سے جناب ایک لائن کتھے زبر آنی کتھے زیر آنی کتھے پیش کتھے اشارہ اے تنو اے قوانین دسن گے 9 سال درس نظامی پڑھنے دے بعد تنو پتہ لگ سی تو میں کہ میں نے اے دس جن نے زیر زبر لائی آج تو میں جا کے قرآن پاک پڑھ سکنا جنہیں زیر زبر قرآن پاک تلائی انہیں کام غلط کیتا یا چنگا کیتا بابا جیڑی آسانی پیدا کر رہا ہے دین دے اندر حسن پیدا کرتا ہے خوبصورتی پیدا کرتا ہے امت مسلمان واسطے آسانی پیدا کرتا ہے وہ کم گناہ نہیں ہو سکتا وہ کم اجر و ثواب صدقے جاریہ والا اچھا مسجد مینار بنیا اے ایک چاہ کے جناب داخل ہوئے کوئی نواں بندہ آ گیا سان تے پتہ تے سی ڈائریکٹ میں کوئی نواں بندہ او مسجد جانا چاہندا محفل جانا چاہندا محفل کتے جی سخاوت نے رکھی گھر رکھے نہیں کہندے مسجد اللہ دے گھر رکھے اچھا او بندہ جناب پنڈ داخل ہویا اونوں پوچھن دی لوڑ نہیں پئی پنڈ دے اندر 400 گھر 500 گھر اس ویکھیا جڑے گھر جڑے مکان دی چھت تے مینار بنیا ہوئی اللہ دا گھر ہے
وہ مسجد ہے، وہ اللہ دا گھر ہے، وہ کسی چودھری دا نہیں، وڈیرے دا نہیں، نمبردار دا نہیں، سردار دا نہیں، خان دا نہیں، بھٹی دا نہیں، راہ دا نہیں، وہ کدا گھر ہے جی؟ میں کہا او میناراں پہچان بنا دیتی اللہ دے گھر دی، پتہ چل گیا اے مسجد ہے، اے اللہ دا گھر ہے۔ بابا اس نمبردار دا گھر تے پوچھنا پوسی، چودھری وڈیرے خان راہ دا گھر تے پوچھنا پیسی، لیکن انہوں جس مکان تے مینار بنے اس نے پوچھنے دی لوڑ پہ نہیں پے گی کہ اللہ دا گھر کتھے، وہ مینار دسن گے کہ یہی مسجد ہے، یہی مسجد ہے۔ میں کہوں جائے مینار بنائے اس کام غلط کیتا یا چنگا کیتا؟ چنگا کیتا نا یار، پہچان بن گئے۔ 400-500 گھر دے وچوں بندہ پوچھدا واندا کتھے جی، کتھے مسجد، کتھے اللہ دا گھر، کتھے اللہ دا گھر کتھے، وہ میناراں انہوں پوچھن تو بغیر 1 منٹ پتہ لگا جتھے ویکھیا مینار ہو جناب چلا گیا اللہ دا گھر۔ کام تے جیڑا کم دین دا حسن پیدا کرے، خوبصورتی پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، مسلمانہ واسطے کم گناہ نہیں ہو سکتا بابا، وہ کم اجر و ثواب والا کم ہے۔ اس واسطے بابا اے حضور دی میلاد دی محفل کیوں سجانے، حالانکہ اس ویلے بھی سجائے گی حضور دی ولادت تو پہلے، میں گل واپس اتھے لے آنا گل مکانے واسطے۔ ہاں میرے کریم آقا علیہ فلاقت غلاموں توجہ کرنا، حضور دی ولادت تو پہلے حضور دی آمد تذکرے ہوئے، اے نبیوں نے کیتے، میں قرآن پاک دی مثال کی تھی، میں کہ حضور دی ولادت بعد چھے اور 1,24,000 قوموں پہ حضور دی میلاد دی محفلیں سچ چکیاں، ذکر مصطفیٰ دی محفلیں سچ چکیاں، تو کہ اللہ نے وعدہ کوئی تقالو اقررنا۔ میں گل کردہ پہ نبی کو جا، نبی سونا ہوں دے، انہوں نے کہا لیما خیر ہے، پہلے دیوہ جلدہ نہ ہوں بجھ دے نہیں، کئی دیوہ جلان آلے کئی بجان آلے۔ مفتی فیض احمد ویسی صاحب نے لکھا اے جدو لائٹ کوئی نہ بجلی کوئی نہیں، ایک ربیع الاول چند چڑھا تھا، ایک محبت کرنا نا حضور دے دیوانے نے دیوے جلائے، چراغ جلائے، اس لئے چراغ ہوں دے دیوے ہوں دے لالٹینہ ہوں دے، اس نے دیوے جلائے، تیل ڈال کے جناب بتی جی رون دی کارٹن دی بنا کے رکھی، اگ لئی وہ دیوے جلائے، ڈھیر سارے دی، وہ ایک آیا انہیں کہا کہ انہیں کہا دیوے جل دے پہنے کیوں جلائے نہیں، حضور دے میلاد دا مہینہ ربیع تن نے پتا حضور دے میلاد، حضور دی محبت دے اندر خوشی دے اندر چراغ دے جلاوے روشنی، انہیں کہا بند کر فضول خرچی، انہیں کہا اسی بند کرنے والے نہیں اسی جلانے والے ہیں، تو بند کر سکنا ہے تے کر کے۔ وہ اگے ودیا، اس نے چراغ نو دیوے نو پھوک ماریا، دیوا بجھا دیتا، دیوا پہلا بجھا کے دوسرے لے، دوسرا چراغ نو دیوے نو پھوک ماریا، دوسرا چراغ بجھایا، پہلا پھر جل گیا، اچھا دوسرا بجھا کے تیسرے لے، تیسرے نو پھوک مار کے بجھایا، دوسرا پھر جل گیا، وہ تیسرے چراغ نو دیوے نو بجھا کے چوتھے لے ودیا، چوتھے نو پھوک مار کے بجھایا، تیسرا پھر جل گیا، وہ چوتھے نو بجھا کے پنجویں لے ہویا، پنجویں چراغ نو دیوے نو پھوک مار کے بجھایا، چوتھا پھر جل گیا، وہ جلاندا، وہ بجھاندا چلا جا رہا ہے، رب جلاندا چلا جا رہا ہے۔ فانوس بن کا جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے، جنہوں رب عروج عزت اور عظمت اور نور عطا کرنے والا انہوں کون بجھا سکتے ہیں۔ اما علیمہ آدھی نے میں تیری دیوے جلان دی نا، انہوں نے کہا تو دیوے نہیں جلان دی، نہیں، انہوں نے کہا پھر تیرے گھر ساری رات اجالا کیسا، روشنی کیسی، چمک دمک کیسی، نور کیسا، روشنی کیسی۔ اما علیمہ آدھی نے جس دن دی میرے ویڑچ آمینہ دلال دی آمد ہوئی، اسنین دن میرے جس دن دی میرے ویٹ عبداللہ دے لخت جگر دی آمد ہوئی، اللہ دے پیارے حبیب دی جلوہ گری، میرے محبوب دے چہرے انور اتنی روشنی، اتنا اجالا، اتنا نور نکلتا ہے کہ میرا ویڑا ساری رات روشن رہتا ہے کہ میں نے دیوے جلان دی لوڑ ہی نہیں رہتی۔ زندہ باد فاقتلوہ 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 مرحبا مرحبا ہاں گل ہے کہ نبی چوتھی شرط نبی کوجھا نہیں ہوندا، نبی سونا ہوندا ہے۔ اچھا بولو نبی حضور دے حسن دی گل، میرے آقا مکہ تو ہجرت فرما کے مدینہ جلوے، حضور دی آمد دی برکت نال مدینے دے شجر حجر دیوار بھی روشن ہو گئے، ٹھیک ہے، نبی کوجھا نہیں ہوندا، نبی اچھا بولو نبی ہاں، اور ساری عادات ہی سونیاں ہوندیاں نے۔ اعلی شیخ سعدی نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنات جمیع خصالہ صلو علیہ، صرف آپ ہی سونا نہیں، ساری عادات ساری سیرت ہی سونی، صورت بھی سونی، سیرت بھی سونی، ٹھیک ہے، نبی کو جانی ہوندا نبی۔ پنجویں شرط آخری شرط آج محفل سماعت کرو، پنجویں شرط نبی دا جتھے وصال ہوئے نبی نو اوتھے ہی دفن کیتا جاندا ہے۔
नबी दा जिथे विसाल होवे नबी नू ओथे ही बोलो नबी नू ओथे ही दफन कीता जांदा है। मैं कह ए मरिया किथे आ मिर्जा कादियानी किथे मरिया यार सारे बोलो किथे मरिया सारे ना बोले किथे मरिया हाली भी सारे ना बोले किथे मरिया। मैं पता क्यों बुलांदा पे हुजूर दे गुस्ताख दी तजलील करने नाल अल्लाह पाक राजी होंदा। कुरान उठा के देखो अबू लहब एक बारी गल कीती ते अल्लाह ने फरमाया पूरी सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहुम ते एक बारी गल कीती ते अदर पूरी जनाब 10 शर्तां बयान कर छे सूरत कलम उठो और आखिरी शर्त बड़ी कमाल दी फरमाया जेड़ा मेरे महबूब दी गुस्ताखी करने वाला होगा वो तो लिम बाद ज़ालिक ज़नी व नुत्फ़े हराम तो पैदा होया। हलाली हुजूर दी गुस्ताखी कर सकदा जेड़ा करेगा हराम। और आज भी मुफ्ती अहमद यार खान नेमी रहमतुल्लाह लिखा इस दौर च भी तहकीक करके देख जेड़ा हुजूर दी गुस्ताखी करेगा जरा उहदे पिछू जरा डाटा चेक करना खोज कढना तन पता चल सी ये हलाली नहीं हरामी जेड़ा मेरे नबी दा गुस्ताख है। हलाली हुजूर दी शाना सुनने वाला बयान करने वाला होगा ये हरामी होगा जो तनकीद करेगा ते ऐब निकालेगा। मेरे करीम आका ले फलाकत गुलामो नबी दा जिथे विसाल होवे नबी नूं उत्थे दफन कीता जांदा है। और ये मरिया किथे मिर्जा कादियानी किथे मरिया उच्ची बोलो किथे मरिया लैट्रिन। चलो पूरा एड्रेस तुहानूं देना लाहौर ब्रांथर रोड अहमदिया बिल्डिंग दूसरी मंजिल ते लैट्रिन पूरा एड्रेस तुहानूं मैं दे ब्रांथर रोड अहमदिया बिल्डिंग दूसरी मंजिल ते लैट्रिन च मरिया। दफनाया किथे कादियान च इंडिया च शहर दा नाम कादियान मरिया लाहौर लैट्रिन दफनाया कादियान च। ते नबी दी नबूवत दी शर्त पंजवीं नबी दा जिथे विसाल होवे नबी नूं ओथे ही मरदा लाहौर लैट्रिन च पे दफनांदे किथे पैने मेरे नबी दा विसाल हुजरा अम्मा शफीका इन्हां नूं समझ आई सुभान अल्लाह। जिस नबी दा तू और मैं कलमा पढ़िया उस नबी दा विसाल हुजरा सैयदा अम्मा शफीका और मेरे आका दी मिज़ार भी हुजरा अम्मा शफीका। आज भी गुंबद खजरा दे मकी सुनहरी जालियां दे अंदर वो अम्मा शफीका दे हुजरा च हुजूर आराम फरमा। कितनी शर्तां हो गई जी रिपीट करो रिकॉर्ड भी ने फिर भी रिपीट कर लो। नबूवत दी पहली शर्त नबी दा नाम वाहिद सिंगल मुफरद आदम मूसा ईसा इब्राहिम ए सारे नाम तुहानूं आंदे ने मैं मिसाल पेश की थी हाँ जी यूसुफ याकूब यूनुस इब्राहिम इस्माइल ए सारे नाम आंदे ने। अच्छा और एदा नाम डबल है गुलाम अहमक। दूसरी शर्त नबी शायर हाँ और इस शायरी की किताब लिखी दुर्रे समीन। तीसरी शर्त नबी झूठ नहीं बोलता और इस झूठा दे अंबार लचने झूठा की किताब ये मिर्जा कादियानी के 100 झूठ मौजूद है। चौथी शर्त नबी को झा नहीं होंदा नबी सोना होंदा नबी उच्ची बोलो नबी सोने नबी की खातर वेखो ना अपना काम कार ते घर बार ते सारा कुछ छड़ सोने नबी दा सोना जिक्र सुनने वास्ते नबी को झा नहीं होंदा नबी सोना होंदा है। और पंजवीं शर्त नबी दा जिथे विसाल होवे नबी नूं ओथे ही दफन किया जाता है। ये मरिया लाहौर लैट्रिन ब्रांथर रोड और दफनाया कादियान च। मेरे नबी दा विसाल हुजरा सैयदा अम्मा शफीका मेरे आका दे मिज़ार भी हुजरा अम्मा शफीका। हुजूर दी असमत ऐसी पढ़ा नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हाँ ऐ नहीं मैं आखना अगे भी मैं गल सुनी ऐ नहीं आखना थे बल्कि नहीं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हाँ हैं। आका आप भी हम में मौजूद हैं तो किधर हैं अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम नबी तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। और आला हजरत ने लिखा ना तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आका आप भी हम में मौजूद हाजिर हैं नाजिर हैं जिंदा हैं। अच्छा जब आका हम में मौजूद हैं हुजूर हम में मौजूद बोलो हुजूर हम में मौजूद हैं जब आका हम में मौजूद हैं तो फिर हमें किसी नए नबी की जरूरत है क़यामत तक हुजूर की शरीयत हुजूर का दीन हुजूर का कलमा चलेगा। किसी नवे नबी दी लोड़ बाबा है ना जब है तो फिर किसी और के क्या जरूरत है जी आका मौजूद हैं ठीक है। और
जब हुजूर हैं तो फिर हमें और किसी की क्या जरूरत है। कहा ना फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में है उसको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए। सज गए यार की महफिल को और मेरे महबूब का मीलाद मनाने वाले, आमीना पाक तेरा चांद मुबारक तुझको, हों तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले, और तुझको सब लाख मुबारक ए हलीमा दाई, तुझको सब लाख मुबारक ए हलीमा दाई, आगे घर में तेरे अर्श पे जाने वाले। और दूर अब सबके मुकद्दर का अंधेरा होगा, दूर अब सबके मुकद्दर का अंधेरा होगा, आगे चांद को कदमों में बुलाने वाले। और अपनी हर आंख पे अश्कों के चरागां कर लो, क्योंकि मेरे महबूब हैं इस बज़्म में आने वाले। और किस कदर कौल ये सच्चा है रज़ा का साइम, मिट गए आपके अज़कार मिटाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सज गए यार की महफिल को और मेरे महबूब का मीलाद। अल्लाह रब्बुल